না নों যেটা সিনাनाय माने बा रिएक्शन कक सामाने मिया 14 तारिख पुष्पबंत जे प्लेस अबनो जे टाटा तास जे ग्रुप न याफार माने 5 स्टार होटेल खाने बागै अबति ताम कक न तार सिन तरफ থেকে ताम कक सानाइसे संत बराबर न अबनो এই যে অজাগা যে প্রথম থেকে ন হোটেল খানে বাগै অজাগা যে সাইটক দं माने শুরু থেকে ন संफैनो बिरिति দেখাই फैयो ताम ने बागै माला पुष्पबंत अंखा अब एक हेरिटेज बिल्डिंग भारतवर्ष कोनो जगह फानो करे हेरिटेज बिल्डिंग न बा हेरिटेज कोनो प्रतिष्ठान न एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीसरे माने अरे हेरिटेज माने तम अब श्री सिटीनि एक अब ऐतिह्यबाही एक शिल्पकला अब शुद्ध जगह राजप्लेसिया पुष्पबंत एक राजप्लेसिया बिरेन्द्र किशोर मानिक नीचे नामजाक राजप्लेस अब शुद्ध राजभवनिया ओ बाई त्रिपुरा राज्यनि कृष्टि संस्कृति त्रिपुरा राज्यनि इतिहास ऐतिह्य फोरोंजाक अब हाय हेरिटेज एक बिल्डिंग न जगह तमने विश्व থেকে विश्व हेरिटेज থেকে স্বীকৃতি एक संस्था न प्रतिष्ठान न ओ जगह व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीसरे माने अब तो रांगने बागै जुदि केवल तीसरी तंखा अब तो माने गुरुतर अन्नाय अब सिन इतिहास ऐतिह्य बन स्वीकार खाइमानी हेरिटेज नि जे रीति नीति बन जे विधि बिनि जे आईन बिनि नियम कानुन लंघन खाइमानी क्लायो अब कोनो मते नै ठीक क्या जुदि एक समय सिने बुबग्रा सङाबतयै चिरिं मकर खालायखा बिरितिता खायखा कगलाम सालायखा हईसई खायखा आंदोलन खायखा किन्तु बरं तिनी अबन ताज ग्रुप नि थिं याफारनायनि बागै 5 स्टार होटेल एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान थिं याफारनायनि बागै बरं तिनी सहयोगिता खायै बस तावके खामताम तंसु गाहाम नंखा एते तिप्रा सरकने गाहाम नै आरो तिप्रा सन ताम गाहाम नै निनि जे एकर्ड 2 तारिख मार्च जे एकर्ड खाइमाने तिप्रासा चुक्ति जे खाइमाने ओ चुक्तिबो तो अबनो कक तमाने सिनि तिप्रासानि इतिहास ऐतिह्य बन रमना रेखा नांनाय तिनी एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान तिनी रांनि बिनिमये तिसेरे खांकाय तिप्रासानि ऐतिह्य संस्कृति हुकुमो अबरखांनाय हेरिटेजनि जे श्री सिटीनि ऐतिह्य अबरखांनाय कजै अब तो बालाय खेन सिनि त्रिपुरानि नखराव बाय सिनि त्रिपुरानि जे हुकुमो ऐतिह्य अबनि बाय विश्वासघातकता खाइमाने क्लायो तो अब तो ताइताम सानाय ताबक अब हायनो चलिनाय सिनि बुबग्रा संजे सेकपाने चिरिकथं बराक अब हायकेन नटिसिकान मा खाइनाय शुद्ध तिनी पुष्पबंत सिमिनिया তিনি শিবরি মতাই 14 দেবতা যেখানে মানে একেবারে মানে সমস্ত দিক থেকে পবিত্র একটা স্থান বরং বিশ্বাস তারপর বরং সুখ দুঃখ বিয়ার ববত কাহকটাইনে বাগै হাজার হাজার বরক ও জায়গা থাংলাयो পবিত্রতা রক্ষা খাইयै তিনি তাবুক সাপর্টन চলি दं माने ও জায়গাनो पयनो তিনি বিজেপি तमने आईपीएफटीसी बुबग्रा सरकार अपवित्रता नष्ट खाइयै शिवरी मतानि जागानो बेदखल खाइयै स्वास्थ्य दप्तर वै दिन जगह हास्पाताल खुलगै हास्पाताल थै कमक ससी पसी खाइयै अ जागाव पवित्रता अपवित्र खाइयै तिनी अरनि जे पवित्रता नष्ट खाइ दंखा जागा दखल खाइयै इनकै आबुनि परब कक थाइसा करै बेखौनो ठीक दङ आइले मसा हायके चिरे तामनाय सक्रमै सामाने आं केन किरिया बुबग्रा केन किरिया कोनो कम्प्रोमाइज खैया नै आन्दोलननो नखका पुष्पबंतनो तयै तिनी तामने बगै व्यवसायिक प्रतिष्ठान न रांनि बिनिमये कि अब तो व्यवसाय खाइजां प्रतिष्ठान अब गकेबा उज्जैन राजप्रसाद बन 7 स्टार होटेल न खाइमान बलते कोटर खाइए रेनाय बना हाइदे भारतवर्ष कोनो जगह दंगो विक्टोरिया मेमोरियल थांला निनि कर्नाटक थांला এই যে নিনি तामनाय महेश्वर महेश्वरनि जे राजबारि
থেকে আরম্ভ করে যত ভারতবর্ষ রাজস্থান থেকে আরম্ভ খাইয়ে যত জায়গা থাকনি কোনো জায়গা ফাইন রাজমহল হেরিটেজ যে সমস্ত স্বীকৃতি মানজাক জায়গা কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তিনি তিসারেও মানে মারে কোনো জায়গা বকরে অব পালাই এখানে খাকা মানে কক অত্যন্ত দুঃখজনক অবনানি ঠিকিয়া অথচ যদি অবহাই সামুং যদি বামফ্রন্ট ইয়াকো না খাঙ্কাই জিতেন চৌধুরী মানিক সরকার ফাঁসিনি দাবি খেলে কেমন জিতেন চৌধুরী ফাঁসিছে মারি সিনাই মানিক সরকার ফাঁসিছে মারি সিনাই তিনি আশেকসা খাইয়ে খাজাক তো মানে পরব তককে হাই খাইয়ে जों कपालाय मा दङ अबनो सिनि कपाल हायमाने कक ए निने आस्तबल मातनो पिओ साइन बिओ कोन नामे खाइया जागा तो फालिसि रिया কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও রিয়া বরং সপনতাইবো নাইথ খেতি সানার চেষ্টা খাইয়া ঠিক আছে বুমু সেলাইমানি সেলাই এখনো চাখামু কিন্তু কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তো ইয়াফারি ইয়াবলাবো ব্যবহারनि बागै সর্বসাধারণ ব্যবহারनि बागै রাজ্যनि লোকরমनि ব্যবহারनि बागै ও জাগানো তিনি কাহামকে সামনে রেখা আবাইনা নর কত বেশি কত চিরিক বকরং লেখা মোমবাতি মিছিলেনখা মশাল মিছিলেন লেখা তাবো বনংনি কামানি থাকপানি স্লোমা থেকে নং সামানি তাবো পর্যন্ত পাইয়া আর তিনি নং পুষ্পবন্ত থামবানাই তাবো রাংসারা নং ও জায়গা তাবো ইয়াপ্রিবা দেংসা সেনানি ননি সুযোগ দंनाय তিনি থাকেন থানানি রাইট ও জায়গা থেকে চিরতরুণनि बागै मुचि थांखा नोंबोना ताइ फैबाय मालिया अन्नाय अब जों बिरोधिता खायो खायनाय भबिष्यत अर भरंस तामनाय नों 18-19 साल नों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुनो बया जागा हेरिटेज अरनि मुखमनो रमिना टाइम बागै मिउजियाम टिउजियाम खानायनि बागै उद्योग खालामखाया তিনি সমস্ত কিছু বাদে মানিক সাহানি ফান্ডক লাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানি ফান্ডক লাইয়ে নং তিনি ও হেরিটেজ সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি হুকুমো ইতিহাস ঐতিহ্য गोरोंजाक জাগানো বিদেশি তামনাय रां गोनां थिसेरेनाय रांनि बिनिमये आबो केबा सानायनि साइटक दङ सिनि बगराबो सानायनि साइटक दङ 200 जन चाकरी माने 200 जन चाकरी नों रेडी सरकार नोंगा 50,000 बছর চাকরি নাই কক সিনি বগরাবো 2023 नि तामनाय নির্বাচনী ইশতেহারও সেরজাক সরকার ফেমানি 150 দিন বিসঙ্গ 23,000 ত্রিপুরা চাকরি নাই কক তামু করে তিনি চাকরি नों तीन टाटा कंपनी चाकरी रेनाय टाटा कंपनी सरकारी चाकरी रेनाय टाटा कंपनी आहाय खाइए नों जे साथै खाइनायबो खुक्ति बाय थाम्पय रमनानि चेष्टा साराबो कोनो किसुबो मिनिया रांनि बिनिमये चाकरिनि बिनिमये जुदि आनि इतिहास ঐতিহ্য फालिसि रेखाके तो तो कपाल हायमाने कक नों सिनाय ताइता मोननायबा बिसि बाहायनो खाइनाय निंदी इतिहास ঐতিহ্য ধ্বংস খাইনাय जों अ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখা অজন্ত্য প্রসাদ ব বিধানসভা ভবন তমানি বন 100 কোটি টাকার উপর খরচ খাইয়ে তিনি রাসমুখংনো রমনা ডাক্তারनि बागै আজাকা তিনি মিউজিয়াম চিবরি মতা এলাকা বেদখল তমানি জাগানো দখল মুক্ত খাইয়ে অরব তিনি সাজুগৈ গজুগৈ মি চেকন তেফাল কাছে মিউজিয়াম নির্মহল कलाई तो माने कबाय करायंगै बनबो साजगै कुजगै तिनी बनबो तिनी त्रिपुरा राज्यनि একটা नायजेंनाय जागा जागा खाइया महाराज बिक्रम किशोर मानिक दिन इतिहास ঐতিহ্য ঠিক আছে কিছু কিছু কাজের সিনি সমালোচনা দं কিন্তু যে কাহাম খাইমানি বনো তো কাহাম नमा होननाय प्रथम ब कलेज खाइया खानेन साइतखा बिन मुंगनारगै जों त्रिपुरा तामनाय महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी खुलुका महाराजा 100 বছর আসাইমানি সালো त्रिपुरा यूनिवर्सिटी महाराजा बीर बिक्रम शतबार्षिक भवन खुलुका बिनि मुंगै त्रिपुरा राज्यनि सबसे कतर क्रिकेट स्टेडियाम खुलुका जितु तावता कैसा
खुलुका जितु तावता कैसा तावखे क्रिकेट स्टेडियाम दङ কোনো অন্যায় থেকে আছে হুকুমু বাসা রাজানে নুখঙ্গ সে কক বড় রাজানে ককনি সম্মান করে কক বড় বাসানো তিনি আলা এখানে খাতুক মানে কক বামফ্রন্ট স্বীকৃতির কা বামফ্রন্ট সরকারের ফসল তাকলাই প্রথম কক বড়কনি পড়ি কক বড়ক সাবজেক্ট পড়ি কক বড়কনি পিএইচডি খাইয়ে যশোর দেবনি তামনাই সুদৈন্য দেববর্মনি উপরে গবেষণা খাইয়ে প্রথম কক বড়কে পিএইচডি আলা এখানে খাতুক মানে কক দাংদং চক্রাং তামৈ জাদু কলেজ চাবই দুইটা কলেজ ভারতবর্ষ পজাকা দं গরিয়া মামি তামা সাবই জাদু কলেজ চাবই বিএ পর্যন্ত পড়ি ডিগ্রি পর্যন্ত খাইদি তিনি বন তাইসা খতর কলক খাইনে কোনো উত্তর দङ ত্রিপুরা মথা এডিসি প্রশাসন রাজ্য বিজেপি আইপিএফ ত্রিপুরা মথন সরকার হুকুম নারকনাই আসলে সব জায়গায় সব বিরোধী সেটা হুকুমনে কাইসা কিছু ভুল প্রান্তিক মানো এই যে আস্তে বল বুমু ঠিক আছে ফাইনানো মানে চেঞ্জ খেয়ে চাখামো কিন্তু তাই বাকি কক সাদি সাবো নিনে কক বড় বাসানো নিনে হুকুমন কতর খানিয়ে নেবাকে কলেজ খুলবে তিনি পড়াশোনার ব্যবস্থা খাইয়া সাবো তিনি রাজা রকনি যে সমস্ত যতটুকুন খানিয়ে দরকার ওগুলো খাইয়ে রক্ষা খানি দায়িত্ব সাবো পালন খাইব আর তিনি নং যারা ইতিহাস সকমানোর চেষ্টা খানি নং ববাই তকে হাইকারেন দंनाय নং হুনো অর ফাতারनि বড় বাংখা রে ফাতাनि বড় বাংখা কেবা বন কাসুনানি ভাইকে ফাইনানি ন বন্ধ খাইনানি খাইমান আবনি বাগি লড়াইखा नोंबो लड़ाई खेखा थै कसखा से नोंखाय फातानि बरक फाइमानो बन्द खादि बीजेपी का फातानि बरक तुम न बाहाय खेय बरक न पाका पुक्त बाबे नागरिक खाइमाना आं बागै सियाइन खायदि नोंका हानि बागै लड़ाई खै दंगो बंका हा बाहाय सगिमान फरेस्टनि पाट्टा माने 1.5 लक्षनि नखुनि बरक তিনি 2020 नरेंद्र मोदी आइन खेका बन संशोधन संरक्षण संशोधन आइन যে পাট্টা মাংখা 1.5 লক্ষ উপর পরক ও পাট্টা তিনি ইনভ্যালিড নং তিনি থানা এডিসিনির কাউন্সিল নং এসে সাকা রাং পুসারিয়া এডিসি সামতাङै मिङा ओंखाय निनि इतिहास ঐতিহ্য ধ্বংস খাইনে চাইতো গই दङ फातानि फाइमाबो सिए खाइ बन निनि नायमंन कासुना नाय दङ निने हानि आंदोलन खाइ दङ औ हानि आंदोलन बो बन बिसि केबंनि ताबो निनि जौदि कानो सेबिनाने चाइतो गइ दङ रां पुइसा रहिया नों सिरगै थानाय जे काउन्सिल अधिवेशन मानि हाति भाषा सका नों बबगराबो चिरिं मकरका साका आं बागने टिप्रा लेन नांगौ आं बागि टिराता टिप्रा लेन नांगौ যারা রাং রহিয়া যারা অন্যায় খাই দङ ভবাইনা বরকবাইনা নর তিনি মাইক্লাই कैसे माइ चालायै तके हाय कबा कसके दंलायै नर टिप्रा सान मुक्ति नाय नाय हायदाबो কাজেই অব পুষ্পবন্ত একটা एग्जाम्पल अब हाय हजारों घटना तब सीन टिप्राइचा दङ टिप्राइचा खूब जरा अवस्था दङ ও সানা কারণে কম সানা নিকলাইও খুবই একটা অন্ধকার একটা जों মানাক লামাতে হিননানি মিমা দंलायला লেখাপড়া दङ 2018 সালে 49,000 মাধ্যমিক পরীক্ষা দङ আর 2025 ফায়ে 28,991 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই yang লেখাপড়া মেরুদণ্ড পাইখাंखाय हायनो सासनि थांनाय काजै वानांनायसा बबे राजनीति षড়যন্ত্র चलि दङ शुधु इतिहास ঐতিহ্য सिमिया सिनि जेनेरेशन पर्यन्त दंस खायै बाहाके केफे बाय ट्राक बाय माफिया बाय कुबलयै